ছয়জন দেখিছে, দুটো লাইক, একটা কমেন্ট। মশাইলে করিয়া দেবো যায় উল্টে উল্টে গেল ধর উল্টে গেল আকাশেতে লক্ষ তারা সাদ কিন্তু রে मेरा माँ के बराबर कोई नहीं। हमारे भाई आते हैं। एक बार की गाँव से मत उठते बारे टुक 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 करे और खेती कर। हमरा के एक बार की जोर जोर हाथ पाटे नहीं चली गई। और फिर हमने আমি বলে 1.5 বছর বলে হাঁটা মা কে বরাবর কিন্তু আমার ছেলে আবার 9 মাসে হাঁটা শিখেছে ও বেটা ও ঘর বেটা আর ঘর কি তো তিল ফেলেন